Am sambi safangil kapira papa wayam ramni se fansanta ton konneton wakat kanga sambe bayira po wala zaman zenga posila ni windiga kiba yarunda zura da lawoto ada yarunda yibe ko menga la minsi damba sektaba anna le singop tuma na sadam sombonti rentre ramba obna les inen likengi same nakina butotore opsana raman dexe lapsana dexe Burkina Faso na kelenkenga tawre nyinga projet kanga yura bonameti grand enfermier adaya kubula nantilimdi ya minisila ninga sengeta kombi sayele la nustuma yelanti consorti projet anansinge adanandi ka bangar butotore antaram la nisba sandate ankene enkensa menga koba la gulga wenge Renem sambi sedi ken kibaya werso pointi arunde yibe menga la minhe damba na sertaba kosiama na zakapura tenga tar soba luya tawle gofnera tar soba zinda suka lenda obseka wilgambala ti asida busma bam pam yida semena wana pora arusra papa mvusom ti avusom ne yure ti kella ya tuma bala ti tare wakat la ningara ti tilune yibe menga bna le sing tuma sani min sila ninga sangeta hin wisra yele bam wilgam tubam suno ma meti le sing tuma ti bala sangese rasma nora etalon bantanba obseka bayira zugu sugo sani mensila ninga sangita lebra la nostuma yelle Arbamba wilgame ti bamsan lebran singa tumotwa obna lebran gesame tumbu totore bamsan da sigle anantume an lebran kenga ne tawre taton kene wala sa zemse sani minister laninga sangeta wala karambi beda yelle la nebnis basantar bangare manvesro la bobu totore bamba wilgame ti arbamba patolo on pam sotwaka bam kelampa bayira poa la bam sompa bayira poa e a 5 ne baka swagla wenge baka yen logame la rinda bamba le serale karambi beda lokolsa antoron pam de ramdani swa sampama baka ronda yumda sani minsila ninga sangeta Burkina Faso ne zamazem sa zodo arbamye bambuli gambalati bam san lebran sing tumotwa ya tumbala ti zinungu palebe ti bala sangesi zules gosurbe mais son yidigi senkende ne wala nyokolga wenge sanleti kende wala adambiga songora wenge saya ne minisila ninga sangeta wala lafiwa yelle bamwilga mbala ti basbu totore lagama ambe tonda temsa pour wala kolera sekdame ti bamba ton serla menga senkende bon kan wenge sane gouverneur tol sababa bamwilga me ti bamsen lebran sing tumotwa aria hanangesi tenga napsan da iksara la nisba 500 man kiuga taba pour un bib tonre amane sane tenga tar sob menga bamwilga me ti arsen lebran sing tumotwa bamna zinane taba ngesi Burkina Faso mwenda yuma tusa yibu la pisila yiba sonwate nandi kalamentase wala deputy lamba toblike ngesi Erkengra tawre net ki bayati mulgi hati rasma son lore mikame ti preferamba gouverneur damba au commissaire damba adopta la seka ni min hila ninga sangeta karam sayele tika ko zuk sanyete gofnema Burkina Faso tenga tar sob sandikna kinala nisba annantume bamna mana wana anton yarba tuma ton pampidisgu etumata sensin bene ya kantiodon sidoni Suleiman Sanu etipa minkela karam sa mineri Clément Peradwende Sawadgo ya tien swalba lat han ting moto tibala mois de septembre mim ti go ne la liberdan dik da tuma la tonda tam ti liberdan dik tuma bidige ti tere o zule ni fam bebe ne bide et pizza wa kamande angese et hanan dika na keninga ti tenga akele yi ton yan la fi la tourni se femme gouverneur handat tuma bituma ton kyang tawre tinimbi da pam yolso ya tiz hal la renda la tondika gomzuta yibu ning tiz ga point pipizo gomzuga ya sen ken ne wala président Rock ma Christian Kabor han libran dik programme parlant a programme hanan tum ko Burkina Faso renam ti ton pidra ngese ti nebni se fa hambebe région la mala province na matawra
to bang buni himbe pour moi la bang menga toran yi sabab songo on tous tuma ti keng tawre la keng tule la tuma me tutira gomzu yi mi soba ya premier ministre ne go hnera nan sohne bama fa wa hantisa go hne dama gouverneur dama au commissaire dama ne préférama ab hinke ne tuma point den premier ministre kangana le tour same ni han dati to tum model ninga mi mtilunda luna tontenga zulu he awuso la zulu se awuso yenora tuma patentum yari le namti tumbuninga hana nkiti zulu se yenoro la pam tipo wam sanda yelam ki ba zura do min sila ninga singeta kombi bisa yelle la neba nampa nus tuma yelle adabse ka abnawre en kyang kuburu wakat son loranti console ti projet kanga sombonde ti grand fermier rateti kwada kasanga nansinga atuma milga meti a projet sananti me gonba la kwara bala nandik bangar buto tole antasba etunanta zinda bene pam penara kombisa minheri te abna convenam 5 de projet kanga zuwa de kelka salifu tiamtore ça ne docteur Ibudo Kasum Senyak Yam n'a lancé projet le projet sana son kombisa par baropa tournan tore en koba gulra la wego kolgo wenge me ka nan kolgo to balman gulgo to han ili an man tumbamba ne ili yipeta poa ne ili pam tuma on passe la tore on passe Arzeka on passe de commune de Ma Arzeka mais en même temps ne ili tore ti comme bisa to saran bo tuma katen pama bo toron pam tumna jikonga e ton wana nyaba ba tunda tame ti comme bisa bank buma yembre to saran je tu yunda pam wa fonction publique en date tum bureau pour ya soma la tagada tunu na ya toro apo to on pa gindi umunemde ingese inna mana wana to yipeta po la yipeta po ya point ya ne yin to on bisu bangre in kiwa ko bala gulu ka po on to on pa ton liba la ton na nyaga bla me na ngita pan to on pam wa ko ba ti awusko pam gulu ka pam lumsi nose ti awusko biton nyaba akozra wenga la le nyaba bangin ninga ne yin to oblebre bala bab sandi ki ko runa to sanka bifo na mala to tayiwa yibo aya sanka na wabala ulunga ayita toro donc il faut que tu bangar bébé to na ngudi ba transformation alimentaire agroalimentaire jibam pa giton na nyaaba to ko ko donc ton souria no ti bala projet to nga lancer wa abem to na jinda juman ton na nyaaba la me et panteka ne yin to ko ti ko bisouzo to ko pam kuma Parti politique kanga bonda me TPS Burkina optala tiki yagdam sombonti congrès extraordinaire adai septembre kyugu si abombin kyuga rasmatabo onte karasmanu obzina netabang kes parti wa vimyele labges na kendra nisba bam mesanandi ke hanayile ti Burkina Faso bahayara na maton kyang tawre la lafi wa me ton kyang tawre itomnanta azinda bene et pa masera PS Burkina sokoneda yemre tobna convenam irkela ton tala congrès rahmatabo saturunda ti ton tigim taba nan to ton tum rahmataba fa tum laninga ton neba jeme tab ne bum laninga na win ga nembuida ton PS Burkina yas runda zugo bum laninga zugo wala PS Burkina tabisa fa jem sa tab rahmataba pour yele e ya sida parti politique ramba fa wa me la wuzo fa noya fa te hataba optuma me wonda taba la ton PS Burkina neba décide me nyaka yam na lubu PS Burkina suldamba fambe jinsa fa levangese ya parti bour la ton tomne ti ton dikne ba fa ki parti kanga ti na taba ti dimi meti nuguyang pa ko zo meton ha na taba et na ton toma meti bumba fa yisoma wala kanera hama yibira ma tab han wate wa président la zone tosa ton nan le bola zama la presse la man conférence de presse unigne ba PS tabisa fambe Burkina Faso we visana sa fa la hambe zaman kenga ton se nyak yamana tel ne parti la ning na taban tuma ton na wuniga ne buida kanara rahmat nabina son watoto
Sambi sirapa parwat pusi la barke kilagre yinga kala shiba yal hanne mora runda ir konta tapsek bi ko mentasro lam tumnon tasi ketembe kane nan kon kiba ne zule la nisil mirindi wena kilanga na zamana bani wodi sanne delle wono sakiraɓe am worɓe rewɓe tawaɓe joni ono dara suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗon suudu baba delle toɓɓe kaɓɓodiɗe kibaru meɗen hannde o keɓon famde kamɓe batta en laamu gouvernement Burkina Faso powtiri hantene keɓe ɓe coɗɗeke e gollal mabɓe hannde alarbare 7 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho ndelle sakiraɓe ceede fa sowi fa walla ɗum wonno kamɓe maroɓe ɓe tiɗoromaji hewtiti wakkati nde rafi cellal ngal tawalle leydi meɗen Burkina Faso ɗum wonno ko fawo e banque mondial wonno ko waddaniɓe kenga nde en ndelle sakiraɓe fa hannde keɓon famde kamɓe rewɓe ɗum wonno jooɗiɓe ley province bam e fa hannde yimɓe dogguɓe gaara ina mooli fum projet waraniɓe e dow wallisiddeɓe fa hannde dow keɓal guure mabɓe sakiraɓe ndelle bisimilla moɗon ndelle inan to laati toɓɓe kibaruji meɗen ndelle miɗo holli o ndelle kamɓe fa hannde batta en laamu ɗum wonno gouvernement Burkina Faso powtiri timminiɓe ndelle hannde o wonno koɓe coɗɗiti e gollal mabɓe hannde kosiyam toon wonno ko kamɓe ministre en Burkina Faso ɓe fof ɓe coɗɗiti e gollal yo ndelle keɓon famde joni o ka ko huccudiri ko laati ko huccudiri e mabɓe de no wattade fa hannde ɓe kolla heeƴode alqadare ceede ɗe leydi Burkina Faso hani golliride ley hitande woodi fa hannde toɓɓere haɓɓodine ɗum wonno rafi ndenago ley Burkina Faso ina wonaniɓe ɗon woodi fa hannde sakiraɓe no gurnam laatiri no tiiɗiri leydi meɗen Burkina Faso saabu de hunde fof coggu muɗum ƴetteke ndelle batta en laamu ɓe goto mabɓe hooƴi haala ɗo en ndelle holli ko mon fof heeɓi golli ɗum wonno wakkati powtiri nde ndelle kanko hono batta laamu ɗum wonno gonaɗo fa hannde cellal o wiide fa hannde ɓe gona ɓe golla fa tawe ñawji ɗum wonno hono colorama ñawji dabɗodiroji tawa leyɗe ɗakkiɗe e nden tinta naata leydi meɗen Burkina Faso ɗo wode alkasumayi kanko ɗo holli o wiide le powtiri ɓe gonani ɓe gollano fa tawe joni o ka ɗum wonno heeɓi bakka ɓe en kamɓe ndu mono fof heɓene lunde Rockmar Christian Kabore hoorejo leydi Burkina Faso hollide joni o ka kamɓe ɓe joni o ka ɓe kollan sannude leydi meɗen Burkina Faso hani jokkude fa e dow ƴeftare muɗum heeƴode ɗum wonno hello tataɓo wodide fa hannde ɗum wonno joni o ka e dartande yimɓe ɗum wonno no cuuɗi wodide fa hannde peccile ko no leydi feccirte nin saabu en fof eɗe andi ɗum laati hunde torra sanne ley Burkina Faso ndele fa hannde kanko Rockmar Christian Kabore imo nodda haddu batta en laamu ɓe fof e tinno gollude e dow jabade fa hannde ko burkinankoɓe dokoto waɗanede sakiraɓe en jaran yesso kibaruji meɗe de miɗo holli on nde kenga nde ɗum wonno wadde service biyeteɗo fawo kamɓe banque mondial ɗum wonno suudu ceede mawdo adunaru Allah ɓe gaddani ceede e walliside ɗum wonno maroɓe ɓe tiɗormaji hewtiti wakkati nde rafi cellal ngal woni ley Burkina Faso ɗo ayo ndele keɓon famde kenga nde en wonno ko ɗum wonno battare laamu hawjini fa hannde golle kulle ɗe to wonno to aadiji ɗi ciñña kenga nde Rasmani Zunduy kamɓe Boubacar Boli maroɓe ujunaje 3,450 tawaɓe le dewguji 13 leydi Burkina Faso wonno ko keɓata wallede maroɓe ɓendu yoɓe saabina covid-19 kadi golle muɓɓe maral yaade yeeso kamɓoy en keɓata balladi ndin yo ceede noon wuuɗi yo fedde darinde e wallude yimɓe keɓa nema ele adunaru na antire FAO kam hokki ceede ɗen du na hewta milliard goto e millioji 5 fa ko deki CFA meɗen ni wonno ko projet joƴƴinanaɗo maroɓe on ñamata batta laamu hawjiɗo golle maddi Modeste Yerbanga hollike joƴƴinede projet on yo ɗotidde maroɓe hokkude ɓoy buuɗi fa nawtoro heɓa faggude muɓɓoye ɓeeɗo ko jowɗon jogitade rawani wakkati puɗɗena covid-19 gouvernement wuttini milliarduji 5 e feccere CFA meɗen fa walla maroɓe on wakkati du heɓa walla kujje muɗum heɓa nema wuuɗi du fa darana cellal kujje ɗen
sakiraaɓe njehen ndewgo ɗum wonno gawa keɓon famde ujuna temedde ɗiɗi e capanɗe joyi fayade hono temedde nayyi ni malfaji ko ɓikkoye adama coodi ino gaɗi jogalaji muɓɓe nde Burkina Faso ɗo ɗum wonno ko service kawjotoɗo no wonno no malfaji guirtoto leydi meɗen Burkina Faso holli ayo ka keɓon famde noyi wattede joni o ka fa haggetinta malfaji ɗiɗi laato hunde ko heewi e dow torrude yimɓe ayo ndele ɗum wonani fa hande formation e ɗum wonno joni o ka ekintinde fa hande kamɓe ɗum wonno yimɓe daraniɓe ndenago ɓe e hollude ɗum e sarɗiji ɗi wonno kokkuɗi lawol fa tawe neɗɗo no wawi tawdede malfa muɗum ina yittodo leydi meɗen Burkina Faso ɗo ayo ndele keɓon famde joni o ka gollal ngal en ɗum fuɗɗani yeeso Oumarou Sagno kamɓe fa hande Romain Patrice Towe nodde Boubacar Boli. dewgu sud-ouest laamu gawa ina tawa ele dewguji Burkina Faso ɗo malfaji ƴurata ina naata wuro meɗen tawa reway e laawol woɗi so ɗi naati fuu wakkati gomma ele juuɗe yimɓe ɗi tawete ɗum ina laati kulol saabe ken faa ɓe yimɓe ngaɗi jonde ele gallure gawa faa ɓe pilo dabre majju. Au Burkina nous avons environ ele Burkina Faso limore malfaji ina waɗa ujunaji keme ɗiɗi faa yaade ujunaji keme nayyi ndelle komin piloto yo ŋarade yimɓe jogiiɓe malfaji na nawtoroɓe ɓe pilo talki muɗum wuuɗi ɓe kolla koye maɓɓe ɗum na wallita golle ami e haɗugol malfaji natuɗi wuro men tawa rewa e lawol wuuɗi na haɗa woɓɓe e jogade kaɓetiɗɗe ɗe ina tampina e yimɓe et aussi des trafiquants de grand chemin. hano joƴƴinede ngal kawrital le gawa na wela addiɓe dewgu ngun saabu dewgu sud-ouest ina ceerodiri e leyɗe ɗiɗi Ghana e tawti Côte d'Ivoire. Beaucoup sont là, ils détiennent vraiment des armes mais ils n'ont pas les documents. na wonɗon yimɓe jogiiɓe kaɓatiɗɗe na nawtoro amma ɓe ngala talki ɗum le dagaki fay seɗɗa saabu malfa so aɗa jogii ɗum fuu na haani tawreɗa talkude muɗum ndelle kawrital ngal na welimi sanne saabu na nafa dewgu amin dans notre région. yo fedde PNUD kam addi golle ɗen e hokkude buuɗi caggal gawa yo dewgu Cascade e centre ouest kamɓoy en keɓata ekkitare iri ni e Bandung. jehen joni o ka le province bam ɗum wonnoon laamorde kongusi keɓon famde waldere rewɓe tawdaɓe golle kanŋem goni ina ballisa ɗo en fa hande rewɓe tawaɓe le province bam nde jooɗiɓe le cuuɗi muɓɓe ma rewɓe warɓe ina mooli fof ndelle projet wonno koɓe gaddani ɓe rewɓe joni o ka e walliside ɗum en fa keɓa ɗum wonno keɓal guuri muɓɓen ayo ndelle keɓon famde oɗo projet wo ambassade France kam hokkiɓe balla muɗum e dow walliside ɓeɗo rewɓe tawaɓe le province bam ma jooɗiɓe guure muɓɓen ma mooliɓe ayo ndelle keɓon famde puɗɗe projet o fuɗɗama ɗum wonno kenga nde ndelle yeeso Amadou Wedrago e Yakuba Kola Boubacar Boli. rewɓe nogayo peruɓe saabe rafi denagu garuɓe na jooɗi kongusi e 10 ɓiɓɓe wuro en keɓata ekkitede golle juuɗe fa keɓa no jogori koroye muɓɓoy fo hawran 50 maɓɓe projet on du yo rewɓe kongusi wonno ko waɗana ɗum yo rewɓe tawaɓe le waldere ittoɓe kanŋe leydi men kamɓe wonno ko yiitinde dabere. Nous allons renforcer leur capacité entrepreneuriale. mi ekkitanɓe golle juuɗe mi ekkitanɓe noye dosare waɗirte noye bagui waɗirte e tawti guineji gollitilɗi du min kokkamɓe min balliranɓe e buuɗi fa ɓe keɓa ɓe puɗɗira golle ɗen fadde ɓe rewɓe hewɓe maɓɓe fuu yo dogguɓe guuro muɓɓoy ngari na jooɗi kongusi gurdam maɓɓe tiiɗum saabu ɓe ngala ko ɓe golla fa ɓe jogoro korohe maɓɓe ndelle heɓude ke e rewɓe bandiraɓe maɓɓe camtuɓe ngari fa balla ɓe ɗum na wela ɓe yoko ɓeydi noon woɗi ɓe kolliduke ɓe jogoto golle ɗen fa wooɗa fa gurdam maɓɓe hoyana ɓe woɗi hoyana korohe maɓɓe ele balɗe garoje ɗe ɓe jahan ɓe ekkita rewɓe sabse fara kongusi toon fa handen golle juuɗe projet on du yo leydi France kam hokki buuɗi fa ɗum laati wuuɗi yo milliuji 22 CFA meɗen wonno ko gollal ngal ñamata lebbi 6 wonno ko o neɓirta. woɗi sanne ndele sakiraɓe en kantiran kibaruji meɗen ɗe haalde haala fiyoɓe bal ayo ndele keɓon famde kenga hanki nde en ndele leydi meɗen Burkina Faso joueur en italon ɓe kawri e fa hande ɗum wonno leydi Algérie ayo ndele keɓon famde fa leydi fou joni o kam wonani ino filo fa keɓa jaaha piyo ɗum wonno joni o kam ba coupe du monde ko fiyete Qatar le hitande 2022 ndele keɓon famde mono mabɓe fo heeɓi bi gotel Algérie heeɓi bi gotel woodi leydi Burkina Faso kandi heeɓi bi gotel ayo ndele ɗum laati hunde ko
taw laati ko weltare burkinankoɓe hankinde en sanne sabu yimɓe ino keɗani ballon o sanni ɗum laatino ko haɓɓuno ko yimɓe sanne salla ɓe arrêté no naɓe wodan koɓe keeɓi Allah bawɗo waɗile woodi koɓe keeɓi ndelle sakiraɓe o jii ndelle joni o ka eɗen goni e dow lawol fa keɓen enen du leydi meɗen Burkina Faso ya fiɗo balɗu wono coupe du monde Qatar ko warata ɗum e ɗum ni wono ko goɗɗo eɗen pilo ndelle sakiraɓe ɗo noon to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande ɗon soni Allah jaɓi fof kanko Soungalo Ouattara o waran joni o eno hokka on kibaruji moɗon e dow ɗum wono julare ka fadde majju fof Allah ren e rena leydi meɗen foof moɗon sakiraɓe kirten e jaam. kalo kelen tɛmɛnen kɔ an ka gouvernement o taara lafiyana nga dɔ tun tɛ lafiyana dɔ tun barasen kɔnɔna barason dayɛlɛla ka yɛrɛ k'a fɔ ko ye ɲɔgɔnɲeba se don o ka ɲɔgɔnɲe kɛra barason daminɛna bi sɔgɔmada na an ka masasoba la a bɛna kunnafoli sɔrɔ kɔtɔw kan min an ka tilontan ye a bɛ taama kɔnɔna alebele ka ɲasen ka taa kunu o kɛra sababu ye ka se ka jamakulu wasa ka ɲasen ka taa tilani kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kunnafoli sɔrɔ kɔtɔw kan balima Burkina Faso télévision kanubagaw an ni tile aw tɛ yɔrɔ si a b'a ka jabaransew kabini a ka fa bara bi arabalu min bɛnna an ka suma mɔ kalo tile 8 ma san 2021 kɔnɔna an ka tile fɛ foriba aw kelen bɛ lajɛlen ani tile comme y'a fɔ cogo min na an bɛ taa daminɛ ni rentrée gouvernementale Burkina Faso an ka gouvernement olu y'o ka baarasenw daminɛ bi sɔgɔmada na a yɛrɛ k'a fɔ dɔw tun bɛ lafiyana dɔw taara rentrée gouvernementale bi sɔgɔmada na an ka ministre ni an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore a n'a ka ministre rentrée gouvernementale olu ye baarasenw daminɛ bi sɔgɔmada na kabini an ka masasoba la ka yɛrɛ k'a fɔ ko o taara lafiyana nka dɔw tun bɛ baara la alibele o yɛrɛ k'a fɔ ko ministre min sigilen don ka taa an ka farikolo ɲɛnabɔ ko kunna ko nisɔndiyalen ka se ka baara daminɛ sabu a ka mɔgɔw ye wa kunnawolo sɔrɔ min ye étalon ye ka ɲɛsin ka taa ani kunnawolo tɛ u ye dakɛɲɛ sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to ale bɛ amatilen o sen kɔnɔna na ale bɛ ministre min sigilen don ka taa ko kunna ale ka kunnafoli di ayiwa ka se ka taa yɛlɛmani min ale b'a ba donna ka ɲɛsin ka taa ka baarakɛdaw ka yiriwali ko kunna ka jango ka ko bɛɛ kɛ jango fasodenw kana sigi ka ɲɛsin ka taa sɔrɔ sanifɛ ko fanfɛla la ministre min sigilen don ka taa kalansoba kunna ale ye kunnafoli di ka ɲɛsin ka taa ka min ye baki sɔrɔlen kɔ ka ban labɛnni bɛ kɛra ka ɲɛsin ka taa min ye kalansoba ka kalankulu bɛna kɛ cogo di ka ɲɛsin ka taa kan ministre min sigilen don ka taa dunanko kunna ale ye baara kɛ ka ɲɛsin ka taa jango ka se ka to kunnawolo min tora lakandako kan fɛ baara ka ɲɛsin ani adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na ka ɲɛsin ka taa kan o bɛɛ ye baara kɛ ka ɲɛsin ka taa kan o kunnafoli de ka ɲɛsin ka taa nin wagati na kɛnɛya bolo kan a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye kɔnɔbolobani ka ɲɛsin ka taa ma wele ko lera olu kɛlen bɛ ka don Niger kɔnɔ a b'a dɔn ko ayiwa ni tasuma bɛ ka sigiyɔrɔ kɔrɔ i ka jija fana k'i yɛrɛ labɛn o senfɛ an fana ka jamana bɛ fɛɛrɛ taara o sen fanfɛla la jango fɛɛrɛw ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o fanfɛla la o ye kunnafoli di ka ɲɛsin ka taa kan an ka ministre ka ɲɛmɔgɔba a ye kunnafoli di k'a da kalo 3 de tora a ka ministre ma min tora sisan o ka jija ka baara kɛ jango fasodenw bɛ se ka wasa cogo min na ka ɲɛsin ka taa kan an ka jamanatigi ka welelekan min ye ayiwa u ka ko bɛ kɛ ka se ka labɛnni kɛ yango san wɛrɛ ka an ka jamana ka nafolo tagamabolo siraw ka se ka labɛn cogo min na u ka se lasigisoba la ka se ka taa labila lasigidenw ɲɛkɔrɔ jango ka se ka sira d'u ma ani yɛlɛmani min o bɛ labɛnni kɛ fana ka ɲɛsin ka taa jamana ka tagamabolo yiriwaliko kunna ka ɲɛsin ka taa u ka dɛmɛbaga min bɛ kɛ sababu ka se k'o dɛmɛ ka se ka labila o bolokɔrɔ yanni novembre kalo tile nata kɔnɔna na a ka jija a ye sira di jango ka se ka feere kɛ min ye dugukolo ko adamaden ka se ko gɛlɛya ko ani ka ɲɛsin ka taa dayɔrɔ ko la gɛlɛya min bɛ nin wagati na o ka jija ka se ka to a ka se ka ɲɛnabɔ an bɛ taa n'an ka kibaruya sisan an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min ye wa Burkina Faso ka baarakɛda min sigilen don ka taa nɛgɛjuru ka tagama cogo kunna ani jaw jɛnsɛn ko an ka jamana kɔnɔna na ka se k'o kɔlɔsili kɛ an bɛ wele ko SIL olu ye ɲɔgɔnɲeba kɛ ka kibaruya dilaw wele ka se ka kunnafoli di ko tiɲɛni bɛ kɛra an ka jamana kɔnɔna ka ɲɛsin ka taa kan maaw t'a lɔ baara kɛ ni nɛgɛjuru siraw ye cogo min na a kɛnɛ bɛ ka se ka na ni bɔnɔ caman ye ka ɲɛsin ka taa kan ka se ka faamuyali kɛ Kɔnsum Kulibali ani an balimamuso Madame Kabore Rosalie olu tɛ yan ka ciden o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Données personnelles du mouillé, à Torolo, à Kachibaria, Nimbe, à Kamara, à Kanata, Yorobe, à numéro d'immatriculation, à numéro de compte bancaire, Femimbe, à Kamara, Kanye. Donc, en Kabarani, Ambi Mogo Deme,
population nous au cas droit long au cas fait minke au cas donner nous protéger ambi responsable de traitement nous administration nous be bi barake ni en cas donner nous aya lo natara mairie la natara service dora o ba atota o ba ka empreinte digitale ka o ba ka photo ta donc amba yiraura o donner nous be ka kamara troya mina relecture ni ayo ke mun koso parce que sanction minun tumbi loi mina sanction nous tumbi faible antise ka utiliser comme baga donc ayo sanction nous renforcer au vita de 5 millions à 100 millions de francs également ay droit crowlo mogo taille sanko ka se ka protéger kanye par exemple le droit à l'oubli ni oyi aka information dota min ba togo chan atise ka nyaoma abi se ka responsable du traitement ninga aba effacer o kanyina information nko min kaynayi abi o collecter donc au nouveau droit nous ça population ka long ko droit bu au fait responsable du traitement ka long ko obligation be o ka respecter o kana mogo mandimi mogo ka vie privée exposée ou bien o kana mogo to ko tien o ka donner nous minu obi donner minu collecter o ka marakanya donc en cas activité ni fono bi si caméra de surveillance ni ka utilisation sans fait ayalon bi na mogo chama bi caméra nous utiliser au malon bi caméra nous disposer to yamina alors que caméra nous bi donner nous collecter abi caméra ni atilia ka caméra black dara ka caméra ni sinsra badaka abaka image ta abi fem chama enregistrer alors que caméra ni ka disposer to yamina et minum beba installé au kana commission de l'informatique et des libertés fanfait encore des mais ambi conseil dioma sanko ka c'est ka moka droit respecté donc au cas kana déclaration que auprès de la CIL ni domicile caméra ou déclaration qui obligatoire mais obina kana conseil déri comment obina caméra blabla toya mina au kana mogo mandini mais administration minum be caméra utilisée au cas ka loi ni respecté ni au sanction bien puisque au manque ka intimité de la vie privée ni violée amtana nga cibare sisan amata bobo wodila so kunu bobo wodila so tun lono ko dugusemelo atun sanian no ko so nga bi yoroka ko bida kanya mo ko degu bale kan kanya sin kata nyama tun kanbe kase kata bo fanga sorla aka dugu konnena o kenbe abale kamana gana kanya sin kata ko o sen fa kase ka famero sorlo do anga cide mo bobo wodila so RTB de la olu bora becibe nawo ani isse sano olu taramunu saloke kase ka fle o yoro de yo ka hamina ko di katoka ankolaje bobo wodila so dugu konnana yoro chama be o kera nyama bon yoro ye dugudenw fɛ o yoro nunu ye nan fɛ ni yiriden lɔgɔ sugu fiyɛ o gɛrɛ ni ana lamini ka fara trensira gɛrɛ kan koloma fanfɛlara ni ka taa mairie min bi arrondissement 7 yen biɛ fara nyama na yoro kon ye ni na yoro kon no no sincèrement dit bon amana mi freni ka mi don digia bon fɛn minnu yɛrɛ bɛ jigin yan yɔrɔ ka feere a bɛɛ ye dumuni fɛnw le bon n'a fɔra dumuni fɛn min na bon ɲama kɔrɔ tuguni ni bon ale yɛrɛ ye bana wɛrɛ le ye ka se ka ɲama nin dégager ka bɔ yɔrɔ nin na et puis ɲama nin du fait k'a ka guli nin ni bɔgɔ b'a la lemuru ninnu n'a tolila nin a ka guli ji b'a la ni o ye bac nin bila n'a ye tile 2 kɛ ni mobili nana tuma o tuma a bɛ dɛsɛ k'a ta donc n'o bɛ se k'a bila chaque fois o bɛna tɛmɛ sɔgɔma ou bien wula fɛ k'a ta o ye min sɔrɔ a kɔnɔ o b'a ta ka taa bɔn ni kɛta ni kɛra degenaba ye o yɔrɔ sigida mɔgɔw fɛ an fana bɛ an dara dumuni le y'a la an bɛ o yɔrɔ la lo min tɛ bi ye dɛmɛbaga t'an fɛ an fana bɛ o yɔrɔ la ka to ka dɔɔni y'a la ka dumu o lo kama y'an lase ɲama sigi na sinon a kɔni b'an tɔɔrɔ seko le t'an na dɔw fɛ ni ko nin tɛ se ka lakari ka tugu olugu laɲini ye yɔrɔ ninnu ka se ka saniya ɲama normalement l'homme bɛɛ ɲama nin kan ka to ka na cɛ mais ɲama nin bi fɔ ka tɛmɛ fo n'o mana to wele o tina ale fana ka gwɛlɛ kasa nin bi an tɔɔrɔ sigiɲɔgɔn a b'o tɔɔrɔ n'o nana ɲama cɛ a kɔni bi di an ye kasa nin b'an tɔɔrɔ la n'o yana ɲama cɛ a bɛ di an ye kojugu m'a yɛrɛ komi u tɛ lɔgɔfɛn dilan u tɛ intéressé a lɔgɔfɛn nin na et pourtant fɛn min lɔni mɔgɔ bi bɔ étranger yɛrɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na sanni kɛ yan yɔrɔ nin na mais yɔrɔ nɔgɔlen don ni mɔgɔ yɛrɛ nana yɔrɔ ye tan ni bon an ye heure mana ten ni samiyɛ tuma lo
ni na yɔrɔ nɔgɔ ye tan ko dumunifɛn bɔnni b'a kɔrɔ est-ce que a yɛrɛ a dumunikɛ yɛrɛ ni minɛ yɛrɛ i bɛna ye a bɛ kɛ komi bana le i b'a sama tuguni ka don i fari la fo k'a filɛ bon ni mairie bɛ se k'a filɛ nin ka ko nin gérer nin ɲama-ɲama nin kan ka to ka bɔn yɔrɔ nin na ka to yen cogo min na bon ale ka fisa kɔni ɲama-ɲama nin tan nin bon kuma wɛrɛ ti an n'u fɛ k'a fɔ an bɛ mairie dari le o tun bɛ se ka an dɛmɛ a la cogoya min na n'o tun bɛ se ka na bac bila an fɛ bac nin bila nin fana nin fo a ka kɛ lon bɛɛ o ka se ka bac nin ta puisque ɲama min bɛ yan yɔrɔ la ɲama nin bɛ bɔ ɲama nin ka ca kojugu. Bobo Gilaso ko bida ɲɛmɔgɔba dara k'an ma se ka sɔrɔ ni ɲamaɲamacɛ ko nin na o la Bobo Gilaso dugumɔgɔ caman lo ni degini bɛɛ ɲamaɲamacɛ ko ra. An ka cibala laban an bɛ taa kunna cɛni an ka talon ale bɛ dansen kɔnɔna ka ɲɛsin ka taa min ye Qatar o ka se ka filɛ san o coupe du monde o ye tulontan danfara donna kunun wula fɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛsin Algérie o ni ɲɔgɔn cɛ kunna wolo min sɔrɔla ka bɔ an ka ciden mun tun bɛ yɔrɔ la o ye Dawuda Watara ani Mahamadi Wena olu ka seere filɛ Etalon version Kambu Malo olu sigila kana tuguni min ye Niger ka kunna wolo sɔnna ko Algérie an tuma lara ko an bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ nga faso dɔw tun lara la u ye ɲɛbɔ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa ka don Etalon yɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka ko la Algérie yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin mun fana olu tun b'a tara cogo min na Etalon kunu ka Etalon tɛ FNEC d'Algérie olu nana fana ka se ka ɲɛmunu tigɛ sɔnko damani ayiwa o ka fagaw kan nana nga a ma se ka foyi di Silamɛ Silimani nɛgɛ wa 17 tɛmɛlen kɔlɔn don balimancɛ Sofiane ale kɛra sababu ka se ka bidon ka di Algérie ma o tulo ciri ma kun Etalon na ko nin tɛ se ka kana olu yo senkɔrɔfiri kɛ ka taa ɲamunu tigɛ sɔnko caman Algérie ka faga kɔnɔna na a 24 na don Hervé Kofi a tɔnna ka bɛn tuguni ayiwa an ka tulontan bolo kan n'o tɛ ko tun bɛna juguya balo bɛ tagara ale bele Etalon y'a senkɔrɔfiri kɛ ka ɲɔndi ka taa FNEC d'Algérie ko a ma sɔn ale bele ale b'a laɲina ka se ka dɔ fara kan o yi mugu ci tuguni ayiwa Kofi ale kuruda ka da ballon kan tuguni o senfɛ do segila ka taa ayiwa lafiya kɔnɔna na ni bimu y'o dɔn 17 kɔnɔ o segila kana a daminɛna tuma na Etalon y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni sɔrɔla Algérie ko olu bɛ kolonbo da a ka gɛlɛ a 63 don an balimakɛ Lassina Traoré ale ye senkɔrɔfiri fila ka di ayiwa Faisal Tal Sobama ale y'a yɛrɛ firi ka senkɔrɔfiri ayiwa ka se ka jɔ ci Algérie fanfɛla la ala n'o kunna wolo ni bolo don o kɛra sababu ye ayiwa o y'a laɲini tun ka se ka Etalon y'a laɲini ka se ka filanan don ko ma se ka sabati ka ɲɛ tilontan kiritigɛla an balimancɛ Botswana cɛ Josia Bondo ale kɛra sababu ka se ka filen fiyɛ ko nɔgɔyara ka ban a kɛra dakɛɲɛ Algérie ani Burkina Faso o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye bi kelen sɔrɔ o sen fanfɛla la mais Etalon ka Kamu Malo ka denmisɛnninw a yɛrɛ k'a fɔ ko cawno ale nusɔndiyara a ka denmisɛnninw kɔrɔ ale tuma lara ko o tun bɛna se ka se ka kunkɔrɔta ten mais baara min kɛra a tɔ ka cɛ ale bele olu y'a dɔn ni ko nataw bɛ taara ten n'o y'a dɔn ko novembre kalo nata kɔnɔna na birida ka ɲɔgɔn bɛna se ka kɛ tuguni Mbalu Burkina Faso tilon kalaba ala ka garsika doma albel anga bika kuna furi kuna bana chete nala sini ramba suru tuguni sira kula kuna furi wale akilene ba ani ci akala jella ani kle